अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जुम्मा मुबारक। आप सबके सामने मैं हफ्ते के दिन फेसबुक मेरे एक अकाउंट अब्दुल्ला अहमद देश प्रेमी पर लाइव आऊँगा हफ्ते के दिन बाद नमाज ज़ोहर, और आप सबके सामने और भी ऐसी बहुत सारी बातों की हक़ाइक़ रखूँगा जो मेरी बस्ती के दो क़बाइल बावज़ीर ख़ानदान और सादी ख़ानदान के ताल्लुक़ से लोगों के सामने बहुत सारी बातें गुमराही में फैलाई गई, और बताऊंगा कि इसमें कितना ख़राब रोल है पेड मीडिया और वेब चैनल्स के अक्सरियती दलालों का, और पुलिस डिपार्टमेंट के उन रिश्वतखोर और हरामखोर और पैसा लेकर जुल्म करने वाले पुलिस वालों का, और चंद एक गंदे और घटिया सियासतदान जिनमें बड़े हैं और ख़ासकर छोटे भी, और उन सूदखोर और हरामखोरों के बारे में भी आपको इस वाक़े के ताल्लुक़ से बताऊंगा, और उनके भी ताल्लुक़ से बताऊंगा जिन्होंने साजिश की, और जिसके बारे में मैं एक ये मिसाल कहता हूं कि एक तीर से उन्होंने दो शिकार किए, जहां पर आवाम के लिए खिदमत कर रहा, बुराई से अच्छाई की ज़िंदगी तक का सफ़र किया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी इज़्ज़तों से नवाजा मरहूम इमाम लीडर शेख सईद बावज़ीर को। वो शेख सईद बावज़ीर के मुताल्लिक़ कुछ दिलचस्प और हैरान कुन बातें भी आपके सामने रखूँगा, और ये भी बताऊँगा कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ पुलिस को तहक़ीक़ात और करनी थी, क्या वजह है कि पुलिस ने उन तहक़ीक़ात नहीं की। जैसे कि वो ऑफ़िस जहाँ पर मरहूम बैठ कर के वीडियोस बनाता था सईद, या फिर वो ऑफ़िस दी किसने थी, और अहमद सादी और अहमद सादी के बच्चों के साथ जिनका झगड़ा था, ख़ास तौर से लंगड़ा त्यागी एंड सन्स का, जिनमें पैदल या चिकना जोनस या फिर सलमान वगैरह दीगर बहुत सारे हैं जो इस साजिश में लगे हुए हैं, जिनमें ख़ास तौर से डेविड बाई। तो इन सब के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ पहलुओं से मैं आप लोगों के सामने वो बातें रखूँगा जहाँ पर आपको पता चलेगा कि सादी ख़ानदान को भी बदनाम करने की जो साजिशें थी उस पर भी हमने लगाम कसने की कोशिश की है, और दोनों भी ख़ानदान की ख़वातीन की भी किरदार कशी करने की कोशिश की गई, और हर दो घराने को बदनाम करने की कोशिश की गई। और वहीं पर यह भी आपको बता दूं कि अभी भी साजिशों का दौरा है, और इस ज़िमन में मुझ पर भी केसेस हुए हैं, सलीम भाई पे भी केसेस हुए हैं, और इन केसेस के पीछे हुकूमत की क्या घटिया पॉलिसी रही है या फिर और दीगर क्या चीज़ें हैं, उस पर इंशाअल्लाह आपसे बात होगी। कोशिश ये करेंगे कि दोनों भी हमारे बस्ती के क़बाइल के लिए हम बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है, उस बात के लिए अभी भी जुस्तजू करेंगे, इसलिए क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है ला तहज़न इन्नल्लाह माना। जो अफसोसनाक वाक़या हमारी कौम के साथ हो चुका है, इसको बहुत सारे लोग बहुत ही अलग अलग अंदाज में मुख्तलिफ़ बातों का मसाला लगाकर झूठ बना करके पेश कर रहे हैं। खुदारा ऐसी गलत बातों के करने से बचें, और आपको मालूम होना चाहिए कि इस वाक़े के ताल्लुक़ से बहुत कम लोग मरहूम शेख सईद बावज़ीर इमाम लीडर और अहमद सादी वगैरह से ज़्यादा वाक़फ़ियत नहीं रखते होंगे, जहाँ तक कि हमारी बस्ती के चंद एक मुतहरिक लोगों में चंद एक लोगों के साथ मैं भी हूँ, जिसको इस बात की अच्छी तरह से वाक़फ़ियत है कि मरहूम का यानी कि मेलजोल अहमद सादी के साथ भी था और अहमद सादी के बच्चों के साथ भी था, लेकिन बावजूद उसके साल डेढ़ साल में ऐसा हुआ क्या जिससे कि अहमद सादी के बच्चों के ख़िलाफ़ मरहूम को बार बार वरगलाया गया, और कुछ ऐसी बातें और ऐसे ख्वाब दिखाए गए जहाँ पर मरहूम को एमएलए के इलेक्शन में खड़वाने की दावतें थीं, या फिर उसके बाद हारने के बाद कॉरपोरेशन में जलपल्ली एरिया में सीट दिलाते हुए फिर उसके बाद उसके आगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन बनाने के ख्वाब दिखाए गए। बहुत सारी ऐसी बातें थी। ऑल इन ऑल ये बात ज़रूर कहूँगा कि मरहूम जब दुनिया से गया तो अपने पीछे कई लोगों के दिलों में गम, आँखों में आंसू दे गया, और हराया उन सबको जिन्होंने मरहूम शेख सईद बावज़ीर के ख़िलाफ़ साजिशें की थी। वो लोग जिन्होंने पहली मरतबा बस्ती बारकत से मरहूम के घर वालों को बेघर कराया, वो मरहूम के ज़िंदगी के यानी कि मौत के बाद के जो सफ़र था उसमें भी वो शामिल थे, और उनकी हमेशा उस वक्त भी ये जुस्तजू थी जिस तरह से उन्होंने सारी ज़िंदगी उसकी पीछे दुश्मनी में कोई कसर नहीं छोड़ी,
چاہے اس میں ڈھیلا پیٹ محمود ہو یا تھل تھل یا پھر لنگڑا تیاگی کے بچے ہوں، جس طرح سے شہر اور اضلاع سے آنے والے لوگوں کو مرحوم کا آخری دیدار نہ کرانے میں کامیابی حاصل کی ان لوگوں نے، اور بار بار پولیس کے ذریعے پریشر ڈلایا، ایسی مختلف چیزیں جو عوام کو معلوم نہیں ہیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ حالانکہ افسوس اس بات کا بھی ہے مجھے کہ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بلاک کروایا گیا ہے، یہاں تک کہ ٹک ٹاک کو بھی میرا جو ہے نا ہیک کرایا گیا، جو بھی چیزیں ہوئی اب اللہ کے فضل و کرم سے میں ایک نئے پھر سے ٹک ٹاک کے جو ہے نا نئے سرے سے میں اب یہ بیان آپ کے سامنے اس کے ذریعے بنا کر کے دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اسے پوسٹ کر رہا ہوں۔ برائے مہربانی جو حضرات میرے اس بیانیے کو سن رہے ہیں، انشاءاللہ ہفتے کے دن اس بات کا مقدمہ، اس بات کی سچائیاں، اس بات کی حقیقت عوام کے سامنے رکھنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، جس میں بہت ساری باتوں کی گمراہیاں، افواہیں، بدگمانیاں اور بہت ساری غلط باتیں جوڑی جا رہی ہیں۔ وہیں پر سعدی گھرانے کے بھی لوگوں کے تعلق سے جو بھی غیر غلط گندے انداز میں باتیں کی جا رہی ہیں کہ دلالی کرتے تھے، فلاں کرتے تھے، مت کرو ایسی باتیں، کیونکہ سعدی گھرانے کے لوگوں نے کئی غیر عرب گھرانے کی، خاص طور سے غیر عرب گھرانے کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے بیٹیوں کی ویسی زندگیاں بنائی کہ آج وہ دنیا کے 10 خوشحال ملکوں میں بڑی عزت سے اور شان سے زندگی گزار رہے ہیں، اور ان ساری چیزوں کا بھی کریڈٹ اس گھرانے کے چندے کے لوگوں کو جاتا ہے، چاہے بھلے اس میں مرحوم ابود بھائی ہو، یا پھر ابو سعدی بھائی ہوں مرحوم، یا پھر صالح بھائی سعدی ہوں مرحوم، یا پھر علی بھائی سعدی اور دیگر ہوں، کیونکہ یہ لوگ عربی داں تھے۔ اور یاد رکھنا سعدی گھرانے کا بھی تعلق حلیمہ سعدیہ سے ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں رہی ہیں، جنہوں نے آپ کو پرورش دی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر معاشرے میں، ہر خاندان میں بھی اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا اس وقت کہ اگر مرحوم شیخ سعید باوزیر کے معاملے میں اگر مرحوم کے گھر والے اگر اپنے بچے کے خون کا بدلہ خون سے لینا چاہتے ہیں تو اس بات کی بھی ہم تائید کریں گے، کیونکہ عین شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ اور وہیں پر اگر وہ معاملہ اللہ پر چھوڑنا چاہتے ہیں اور خون بہا کے لیے بھی اگر مطالبہ کرتے ہیں تو سعدی گھرانے میں سے احمد سعدی کو اور اس گھرانے کے جو بھی اور طیبین ہیں ان کو چاہیے کہ اس معاملے میں آگے بڑھیں، کیونکہ اس سے پہلے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس بات کی پکڑ ہو، دنیا میں بھی ان چیزوں کی تصحیح کر لینی چاہیے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا میں آپ کو ہم کو پہنچا دیا ہے، تا قیامت وہ حکم باقی رہے۔ میں اس بات کی پرواہ کیے بغیر آپ کے سامنے وہ باتیں رکھوں گا انشاءاللہ کہ مرحوم کے چاہنے والے مجھ سے کتنے ناراض ہوں گے، یا پھر سعدی خاندان کے چاہنے والے کتنے مجھ سے ناراض ہوں گے، پرواہ اس بات کی نہیں ہے۔ پرواہ اس بات کی ضرور کروں گا کہ اللہ رب العزت مجھ سے ناراض ہوں، تو ضرور اس بات کو میری پہنچائیے گا۔ یعنی کہ کل آج جمعے کے بعد کل کا جو ہفتے کا دن ہے، کل ہندوستان کے وقت 2 بجے اور پھر رات میں ہندوستان کے وقت 9 بجے آپ کے سامنے آؤں گا، 2 الگ الگ ٹائمنگز میں، اور بہت سارے راز پر سے بہت ساری باتوں پر سے پردہ اٹھاؤں گا۔ دعاؤں کا طلبگار ہوں اور اسی امید کے ساتھ آپ سے ودا لینا چاہتا ہوں۔ آج جمعہ ہے، سورۃ الکہف ضرور پڑھیے گا۔ السلام علیکم۔